My name is Mega. You're watching Cook Taste with Mega. Let's go to cooking. Come. Kayu manis, kayu bunga, jintan manis dengan halia bawang putih paste. Bawang merah, tomato, daun kari, serai, cili kering dengan mutton sekilo. Kari masala, kari ayam masala lah. Dengan ubi kentang. Okey, barang yang ini sudah disediakan. Mutton potong kecil-kecil. Ini minyak, jom kita bermasak.
Thanks for watching. Please like and subscribe to my channel. Thank you.